Hi friends, General Science or Part 4 video to loi ahisu to bolasun ki question ase sao. Question number 82, the Life Initiative was introduced at which global event? Yare answer hoise D, COP26. Life or full form hoise Lifestyle of Environment. June 2 COP26 se 2021 ot introduced. Question number 83, which country recently became the world's largest oil producer? Yare correct answer hoise D, United States. The United States has become the world's largest oil producer due to the advancements in shale oil extraction technologies. Question number 84. The e-Sanjeevani platform is related to. Yare correct answer is D, telemedicine services. ইয়ে বিশেষকৈ rural এৰিয়াবোৰত benefit দিয়ে. Question number 85. Which country recently faced hyperinflation crisis and IMF bailout discussions? Yare correct answer is D, Argentina. আৰ্জেণ্টিনাই বহুতো ইকনমিক্স ইনষ্টেবিলিটি লিডিং অফ IMF বেইলআউট এইবোৰৰ ওপৰত ফেচ কৰিছে। Question number 86, the semiconductor mission in India aims to reduce dependence to imports from which region? ইয়াৰ correct answer হৈছে D, East Asia। য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ যেনে টাইৱান, সাউথ কোৰিয়া আৰু চাইনা এইবোৰৰ পৰা semiconductor import কৰে। Question number 87, the Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY aims to provide. ইয়াৰ correct answer হৈছে D, affordable housing. ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যোনবোৰ মানুহে ইকনমিক্যালি উইক হয় তেওঁলোকক ঘৰ প্ৰদান কৰা। Question number 88, which global organization monitors nuclear non-proliferation? ইয়াৰে correct answer হৈছে D, International Atomic Energy Agency IAEA. IAEA ৱৰ্ল্ডৰ নিউক্লিয়াৰ এক্টিভিটিজবোৰ মনিটৰ কৰে যাতে আমাৰ পৃথিৱীখন পিসফুল হৈ থাকে। Question number 89, the digital rupee introduced by RBI is a form of. ইয়াৰে correct answer is D, Central Bank Digital Currency CBDC. Question number 90, the India-France strategies partnership focus on cooperation in. ইয়াৰ correct answer is D, Defense, Space and Technology. এই দিশবোৰত ইণ্ডিয়াই ফ্ৰান্সৰ লগত ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰেটেজিজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ শ্বেয়াৰ কৰি আছে। Question number 91, the INS Bakranti Commission in 2022 is. ইয়াৰে correct answer হৈছে D, Aircraft Carrier. INS Bakrant ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড কৰা এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ হয়। Question number 92, the Operation Ganga was launched to innovate Indians from which country? ইয়াৰ correct answer হৈছে D, Ukraine. জুনটো 2022 ৰাছিয়ান ইউক্ৰেইন কনফ্লিক্টৰ কাৰণে কৰা হৈছিল। Question number 93, the Atmanirbhar Bharat initiative aims to. ইয়াৰ correct answer হৈছে D, promote self-reliance in India. ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা। Question number 94, which country hosted in 2023 ASEAN summit? ইয়াৰ correct answer হৈছে D, ইণ্ডোনেছিয়া। য'ত ইণ্ডোনেছিয়াই ৰিজনেল কৰ্পোৰেশ্যন, ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু জিঅ'পলিটিকেল ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে। Question number 95, the PM ফসল বীমা যোজনা is related to. ইয়াৰ correct answer হৈছে D, crop insurance. ইয়াত মেইনলি ফ'কাছ কৰা হৈছে নেচাৰেল কেলামিটিজ, পেষ্ট আৰু ডিচিজৰ ওপৰত। Question number 96, the World Bank EAC of Doing Business Index was discontinued due to. ইয়াৰ correct answer হৈছে data irregularities and integrity concerns. এইটো 2021 হৈছিল। Question number 97, the Global Gateway Initiative is launched by which organization? ইয়াৰ correct answer হৈছে D, European Union. ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল চাইনাৰ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভক কাউণ্টাৰ কৰা। Question number 98, the National Logistics Policy aims to reduce logistics cost in India to approximately. ইয়াৰ correct answer হৈছে D, 8 to 10% of GDP. India's National Logistics Policy aims to reduce logistics cost from around 13 to 14% of GDP is about 8 to 10% to improve global competitiveness. Question number 99, the UCC bill primarily deals with. ইয়াৰ correct answer হৈছে D, personal civil laws. Personal law যেনে marriage, divorce, inheritance and adoption. Question number 100, the India-Maldives diplomatic tension in recent news mainly relates to. ইয়াৰ correct answer হৈছে D, strategic and geopolitical concern. ইয়াত geopolitical positioning, military presence আৰু strategic influence in Indian Ocean regionবোৰৰ ওপৰত কৰা হৈছে।
চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ কাৰণে আকৌ মই নেক্সট আহিম আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ বাই বাই